Blah! We're going to do today is Bato pick, but with bracelets. yeah, with bracelet. May twist ng bracelet. Saan ka, gagawin namin to, kailangan masalo namin. Di ba? Yes. Di namin nasalo, lalagyan ng lipstick, the red lipstick sa mukha. Okay? Like a Yun. Pennywise. Yeah. Okay. So let's do it, guys. Before, don't forget to subscribe, like, and share. We need transition, right? Yeah. And can you count? 1, 2, 3. Okay, start now. And the lipstick and the bracelet. Yes. Three bracelets. Okay, here, no. Okay, bato pick muna tayo. Kung sinong unang Isang picks. Isang picks lang. Okay. This round is, yung pag ganun guys, dapat makaabot kami ng 5. Okay, go. Bato, pick. Bato, pick. Okay. Ako una. Tandaan ko na itong lipstick. Pagka hindi ko nasalo. Ito ha. Oops! Nasalo ko. One. Wala. Ikaw na. Hey, what's Ikaw na. one? Ikaw naman. Ang daya. I'm not! Guys, replay it again. Mataas ang konti sa head magagaling. Okay, bato, pick. Bato, pick. It's a tie. Okay. Ikaw. Sa head, ha? Okay, talo siya. Okay, lipstick. Isang pahid lang naman, guys. Okay, ako na, ha? Ako naman. Pennywise, guys. Ako naman. Okay. Ikaw. No. Bato, pick. Okay, talo ko. Okay, salo ko, save. Save ako. Okay, save. Guys, hindi makita konti. Okay, sorry. Guys, dito niya. Gawin natin siya cut sa susunod na round. Dalian mo. Okay. Let me see. Ang konti naman. Okay. Gawin natin siya. Okay, ha? Look yourself. Okay, ikaw na. Guys, wait, be like. Okay. Dito, sa harapan ko. Okay. Guys, can I see? Nasalo ko. Ikaw naman. Nasalo ko lahat. Bato, pick ulit tayo. Bato, pick. Bato, pick. Pick. Okay, talo ka. Ikaw na. Go. Okay. Galing, ha? Oh my God, ganda ng lipstick, guys. Nasalo ko din. Siguro mas may thrill kapag dinagdagan natin ng next na pa. Yes, it's unfair. Apat na. Game, apat yan. O, ikaw po ulit. Hindi, Daya ko po. Okay. Ay, ang daya. Dapat mataas No. ng konti. Hindi, hanggang po na, dali. Okay. Ang daya. Bato, pick, go. Bato, pick. Ay, so, nasalo ko, ikaw na. Ang daya. Okay, go. Bilis. Okay, bato, pick. Again. Bato, pick. okay. Ay, nasalo ko! Ang daya ko. Go. Let me see. Uy, ginawa mo naman akong pusa. Okay, ikaw, daya mo, ha? Bato, pick. I'm a queen of Sorry. Guys, I'm a queen of bato pick. So, gawin natin siyang Pennywise.
Ang daya mo! Ang daya naman. Naka-audition, guys. Hi! Siya ako talaga. O, game. Okay, ikaw naman. Hey, umidaw na pati ba sa Okay, hindi na, okay na. Ay, taas mo sa akin, mataas eh. Daya, oh. Okay, go. Bato, pick. pick. Bato, pick. O, ikaw. Taas mo ha, hanggang dito ha. Okay, dead. Yeah. Go. Okay, okay naman, baby. I will get you. Okay, ikaw naman. Okay. Ha? Ay. Revenge! Sorry. Kasi ano gawin ko talaga siya? Gawin ko siya, magagawa tayo na, tapos, gano'n, tapos, Let me see. Ang daya, ang dami na masyado. Go. Where's money? Okay, bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Okay, talo ka. Watas ha? 6 minutes! Okay. Okay, sayang. Ang daya kasi paano hindi mo Ang nataasan. tinataas ko po. O, sige, talo na ako. Ito sa akin. Ito. Okay. Guys, Okay. ginawa akong tao. Okay, guys. Oh, dito na nagtatapos ang aming game. Ang aming I kalokohan. won! Jamela won this game. Oy, no. Sayang yan. Okay. Thank you so much, guys. This is your channel, ST Mix Vlog. No! Please watch, comment, like, and share. Thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat. Okay, face reveal. Ay, pangit pala talaga. Grabe yung ginawa mo. Thank you. Thank you so much.